washilizi watukufu waangalizi watukufu wa radio hanyo au radio za hanyo RTMC na SMC. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rejelana hambe mipango ya hanyu usanao ni wana wa Komor wa nshobo wansi halwa kimanga la diaspora komorienne ili reke karibu nao hautsansa warujue ila namna ikao au haiti wa nshio au yakaya maisha yakaya misomo ili mwana mkomor rolo bonze rolo ndani yajue kama mwana mkomor ngebahanu kadha mfano kadha ili ke manufaa yahe ze fami au ke picha lensi ya Komor ndani na bonze ndimane kao ngartaka hundau kiasi takriban mipango tumesharifanya leo rubahati ya unamanisi leo mkomor ya zola Komor ama kajomni kena fasiranzi yajiwonese ye ismu ya hahe enti au sheisiwa nilibavu no mji ya puha ni ila misomo ya hayandisiza nalambe misomo ya ntini primaire uja college uja lycée hata undebaki uja bonze ingero jabon homoni wa mpango hatu wakati uno ambikaribisi mwanama nimnike zanteni ili aji onesembabi iheli yahe bena hahe no haitu hae marab. Assalamu alaikum. Hadani anjotedeni mbosheleni marahaba bumwanikaye fursa yenu yoja rihadisi mbavi leo harumwa mipango ya hanyu inu. Mimi mwanyanyanyi miuparwa Amedomar Tawil sizalihaniha harumwa shesi wa shangazija humjini mbeni. Tifanye bac ya hangu 2013 bac L au lycée de la solidarité islamique de Mbeni. Alafu titimizie bac yabo tiparisa bursu tsede Maroc. Alafu tsede Maroc huenda na ufanya misomo ya sharia. Ani sikafanya misomo ya droit tiparisa licence ya hangu ya droit privé Université Hassan II ya Casablanca. Baada huyavo tijeliwa tiparisa visa tijahunu Faransa. Alafu tijamfanyo tiparisa maîtrise ya droit des affaires mwahajana unumwaha antimizie master 2 ya droit des affaires. Okay, marhaba maranyasa afikira ma wa Komori samla mwishoni maranyasi woi izokondo ya fanyao no mala ya laya na misomo ya hunra yabo hadani afikira ma donji ambabi ya urene sambabi homroha wa Komori baada ondebaki hao wenda harumenti ya Maroko uzamba nroba da ondebaki onrobahati hundu bursu ya bursu he daula do Komor kufanya misomo ya hoin swala handani kasi usaba ya nazoni wenji yenu wakatwaka hao lycée au college ukane fikra yokaya katune baki jonda fanya misomo ya juyo ya droit au inu jahila kukomoroka ya baada onde baki inde bursu atokana nafasi wanikiwayo marhaba. Ewa mimi avant jafanya baki wakati nilo ho lycée tikati wa hashama humjini Mbeni shauja rijeri d'oriente wanazioni holiho de misomo wanzo waje wafanye hosoni. Alafu bona wahesha maisho tikaendane taho wanrukango na doktorao walona misomo ya juu harumwenga zija kamili au Komori kamili wejawereleza misomo wa soma. Alafu anazioni baada hubala wakahangalia we shuazise wotsungua misomo wanzo waje wafanye. Mimi tikado jibiwa na misomo ya droit ranzihale maana tikahona wandu wambeni ka wafanya droit ikawa kaunika image ikawa tikaujono kana ibidi ni shide nikene ni capacity ya wandu wala hamasedali na zaidi. Alafu mimi avant sokado wao na bahi tikausoma ziweza hao tika alafu tikane passion fanye droit tikausoma ziweza droit hakuyu sha njaka ujua ye cursus universitaire yo viraje. Donc tijefikira yo kana kereni paro wandu kawo wafanya droit waje waneleze inu viraje. Siri tijane fikiro kana kereni la mheni rajise wafanya mati bejo kirkinga banazioni hamadami wajuhanza wajue namna rejao. Alafu tijati para fundi asadi kao haka doktora makati yayo hala Maroko haja hafanyisa conference Mbeni GRTV tiwonokana ni disciplini uyo njata wange ni bali yao wakati elkayumu ya hajabaheri mlali kajafanya conference wanzo wafanye mati Ismail hajafanyisa conference wanzo wafanye mekaniki donc ureka upara wanro hatangabo kao kwa jaka Mbeni. Alafu donc mimi horoha hotimize baki sikaujuo kana nafanya droit. Alafu ngwajelea tiparise baki hangu na mention repropose wa bursu. Alafu mndu akautungua formation zionde yafanye shaukiri kango tsaho formation
huja Maroko wa change wa ove harma discipline ndraji donc minja ka ujuka anjukenda Maroko mana sikanokana ekawa jawa ndrenge branche ka ti dura minja johenda donc njoka preni baki Komori nifanye zo nanzo nifanye sha bon holiho zenoteza hangu nena na hunde baki hangu waonokana ambese mroengu joshinda afanye branche ino alafu waja wa orientar madro donc tikubale ye bourse makatila jeheli kao tikana na mai kao wa parise bourse sha waonokana kwa tsuhanza wende donc mimi bona parise bahati yo tsende Maroko tsende tikao donc abo wewe baada ukane nyanzimia ukaya honde baki ha honla fanya ino filière ya droit ija katonde bourse hiyo hendika parmi les listes ya bourse za he filière ya droit au ma huja Maroko ngojo kama mfanye droit abana nzib Komoro koje kangoro Komoro ja Maroko hafanya droit dena mna hiyo mana bo remplissez aux formulaires ngwambo formation nzo ufanye halafu kiri hushwazise formation ndaruka na kati droit namnibe haruma sociologie kati sociologie namnibe mimi formulaire yangu ntwanzi ha droit pia kati droit hapo sinofanya ndongo zinwaji donc halafu wakati la abo warijibu mimi ranzi Komori tikaujuka na mimi ngana nafanya droit mana warijibu wakubaluka na dizo abo ngojojua uje ufanye droit ina mnaza kabila Komori walo njabati tena wanazuoni waliwabaha awaje kwa lazibaki zibursu hotulanstoloje azikausu fomo ya konkuru engazi tsauliwao wanrozimation eke jimla tanaba ijamba kanga no konrozimation ngo wenji ezo panisha ngibelo konkuru aunga biro kinamna kiasi Komori ya kimwana hatu kikoti namna je ili wanazuoni ondibati wajue namna kama zifanyisha hao umrula bahati onde bursu ya Komori le bonzende aso namna ze bursu ziko ufanyishihe mana ngabwanru ambao kana ngababiro maguizi nje miti na ujwa banongo kaunja ziwo na ntuzi jua shanga mzaminu kanga zifanyishi hao shara nzinti na shtishada shone sokana izoko li bafanyiha namna kadhaa sina ujipermeteni rongo kauntuzi jua sha anjuhamba ama ezani husu mimi ze bursu rambilo kanwa johunda mansiongo wondo ajotida ni kwa ze bursu shaze bursu zinuzo huja haisabu kana mathalani ngartsaho na zioni majana mararu Komori au majana mangabe Komori abo eke kotaila ija wo jardi wanyiso kana ngartsaho wangabe ngazija wangabe nzuani wangabe ezisi wazasaya alafu wandu tende wandrikawa hundruma sio ndo atendo waninkiwa yo kiri wandu zemasio kazjala wazinje kazjatimizishe sabushila abo makatiyo ubo jabarengwa wandrikao kwa jahundra masio abo yesuri yinji kamrunge na masio mru parise bursu shabano abaha watsuhundra zemasio yo ndo bana bilokana ngabo magui mana kanga bandu watsundra masio abongo abezo atendeza wandrika wangu wajuwao namna nazishia holiho wandaze maswa Paris amma ngabo wanabiokana ta ariyo kiringa bonda maswa kakwaninkiwa na bonga watsuhundra wa parohula wanikiwa minsuzi juwa sha namna zabidizi kae de namna hiyo kana wahundaze maswa tedewa nikiwa katile kazi baki nusu sasa ya zijezi nikiwa wasaye kao kwa jahunda masio alafunga mparaoni heno la masonga mparaoni au juste nyihenda kahunda masio wohenda ujipresento ka mitsundo masio ibidinu ni bursu mimi wakatoa hangu miti kadozishi ya rahane jafanye baki shabona fanye baki zikazi rongolo harumwe radio ya Taifa ukana eni mronda mansiongu jojoa uju nge na ruhusa yojitekeleza ho ministeri ende a demander bourse halafu mimi hivyo bona hundre masio tsende tijitekeleza ti demander bourse tsinikiwa jena mneka utidunga na wandrika kwa jaka wanda masio na wasaika kwa jafanye bako mwa sha wakawe fanya hale wakauja wa parise bourse mwa hao okay kanda jawaba hasilo Maroko baada hunde bati no bourse la famille suma Maroko hasili Maroko wasuna mna hindini hawa holiho mfikira ma kantu tujadaya mtushilanai abo msafara wao ndani Komoro wasili Maroko nongo hindini so marka hotoni hao hata kabla ujinja msomo yao mbarongo atende ya kanti tarehi horoha hangu honda Maroko hahandani de msafara namna wajiri hukana yo makati sisi raka uruha ndani rika wanro ratimiza mbese wanro 20 wanro aka doro haha mabaki ya sisi libaki la haturike 20
enamna bido msafaro jiri ibidike riwasuli Maroko batino kanare ndiri laziwa mahala uri tabishiwa yode namna rakarambilwa amari virire de Dar es Salaam borasuli Dar es Salaam ne shelokana rendera bilwanga bonusu za ondoka waze bieza hawata kazitsi njema kwa na jopashia abaka oblige nusu ribewa wasawa jabe wa apres shabora wasuli ze biezi validewa wabiri diri wasuli Qatar redera bilo kana kamtsu pashali onga mbako hanta maudu abonga singola la rumaze ba zakatari namna inu hanta maudu batsinata kabatsa tadhamana wa serikali ya ribalia sharenderi vurizwa iho na zila sinongora mbilo asisi ze bieza tu rabilo kana ngamro hao leonga ngamjoha suli batsino kana mjamla ziwa mahala sharenderi vurizwa Qatar ngasibala kwa tsurungwa shifaransa ngasi ho aeroporo wiho ngasi wandu 20 kabatsi banu bola la ndwaru mweziri abompa kama audu sibahi enswabili ngejao tena shagoma masihuni iho ndabo bajoka uja kartina biena mala holala halafu rende bala hatashahula na shokola hakaufa mfikiri bala di erom na shokola mtitija au namna ino halafu sisi rika uji wonoka karno shidari yenshi hunu namna ino hanta ababire 24 heures kamili batilo kanare bahati rihunru bahati wakana mimi siruha bala tikau joronga shingereza sedeti hadisida mina nrubala harumo nro afanyu haziho wa aeroport hanabukana kana ujonika hata jawabu maana hizo tinonga zijuwa shati baliwa tibe ho hahe director wa hahe sedeti hadisida mina haye timambukana sikarna ujola labana namna ino hizo tinonga jokir hanabukana ngu paro komori wa nsujwa haka upara tijinde agence nsujwa de serikali nsujwa almuradi wa hadisida onao wardwani parana bukana avangar johu be halo telishanda we aweche afu mimi tabukana tsinaenda loteli ka sharti da mamiche ka wandu radunga na karetsu enda loteli sonti pia abo izo tsinongozi zijokir wardi wa para tena bon tsina ujo hamba wa para ndobi zai wana bukangwa paroko mori nsujwa wo vama ndobi wa hadisi tena wamba abonda wena mndu mzima sikada mina mndu mbena bwane yadi abonda sirabidi keriti lwa abo so waili dera la loteli shatirdi sambakara na ukubale namna hiyo ngebidori tilo sonti pia wardi warambio kana abo danyimwa jale danyimwa do loteli malazi o loteli na balanga botena wakawaru wajajana wajayensi huyabira renderi wa parisa wabala wala la hantau sikurahaja ngwajukardi wala alirejerdu ngeda sina wotena halafu wakati la tambukana ngardor dungane na wala tena renegosie balanta wahara ya wabukana ababango tsaho shabaya ka runika wanyima jaleo kamtwanza mwene njakana shuwati shukuru tambabo abona rende shabona koroha tamba mzima bala rumwa bakibalo kana mtikubali na mwende mwa sha malasafu kwa bese kwa jashinda waji debris ama muhimu rende lazi wa rumwa hoteli Katari ribaki ho antenso abili rikajarjar irdunge ndasina wala ribira rende afu mimi ye le picha ilo linibaki haku yuo kanati ono kananga bo msajaja ndo kati na kaono kaba nkoli wanroto jo vurizi wa kimsajaja wanralati wanafanyula ndongojizo donc awale usoka yoktila jira horma yomaki dhamana baina he dawla ya Komoro au l'agence ma continue billet hata masuli malo makanza masuli malo ewa mi horongwa rumale bakia ilo mitishia arizinji shamemi madena mna nazamba mitsanzana benrongo county na stishi hada zokana shangambishi hao yokana serikali wanikwa mapesa nsujua wa iyo bije yahe eta nsujua iyo bije yahe wandu wakarani kaze bursu sha almuhimu wambilwa ze biezo ngebido risane ritsinziwa rumu agence jori bali yando rewaswili shanga mbishi hao ari nsujua sha ari ye serikali wataha shirike kangwa jo andunga joli ba biencha hama pesa mashashi wakati la mbese wa hunrentere ya nsujua almuhimu le shirika ilo laka wakaujari bahize ngabishoka wafanya namna hiyo alafu ndizo waka profite bala watahe faida za hao waritar mole shirika hilo shirika wata zebie sisi zebika rjani ko original char ni kwa photocopy rabila zo original amjodo ni ko honziani do banu rakajarjar parisani neze mushkila hizo neze shansu juwa kazo ndongo za kweli au nsu juwa kabala ila de agence do aturengemi ya dia hao maana sisi ye serikali warambio kana kamna ulala mahala kamna tabishiwa sha ye ikhtilafu baka siti ndasira ko negocier ne agence abanonge banu ndasi wasiri kadara negocier ne agence rijojo ono kana we problème ngi onando kadha sha sisi ye serikali wode waka negocier à notre place donc ngabo devano ko babuha wanro ne sokana bo serikali sinajamba de serikali kamili sha besede mro ka negocier de nao
hakaanza entere za he yabo aunsujua au almuhimu ngabo ndongo kau kazi tsi dhahiri za jiro babanu yabo za tsongeza relatiwa ihora maraba loni simbabi hom juhasulo Maroc manaba sarono zila tabu mwazi hisi honziani randi komori wasuli Maroc abar sara suli Maroc loni simbabi lo hasuli hanyu murango hanyu iho liho nyinyi wanazioni maruha komori wenda Maroc hanzaza bursu abo mtola ni serikali ye aeroport hasuli aeroport mono delegation ya kiserikali kawala wa Maroc ma representant wa dola ya Komori au ntizino jina wajaka mlaikini au wa familia hanyu au wana nyanya au nzeni au chama la wa Komori ile Maroc wa ka jamna gen ili wa Komori wajue shili maulu kabubu mzima jokaunda waili jokaunda baki maulu wajuhilo joko jabao nina mnayofanya hasul Maroc hata unjia haramaze rongoyo zeze faculte necessite ondezi la droza haho zo handisi musumo haho hata ondie handisi musumo yao wa aboho honjia Maroc ngabo ani ngabo mabaki ya maili mana sisi honjia hwanzari ritopa ndo mzima upande kana serikali wa jawari renge au ndrasikari kabati hata mndu yo ani upande uona ritsura mbali shabano na zeno ndo Maroc ngabo kangwa jawha bursu ngabo kao ngwa hadalo kana banumniki wa bursu na mwende ngabo kao tena watashi walikoli bahini wa ndrama en privé alafu wa Paris à l'école wende wafanye misomo si kaura nikiwa ze bursu normali ja urendao ikara swili la doka terdora nikwe visa sikaritabishiwa ngarsuwa swilo aeroport bala nikwe visa visa yonji ya haruma yensi alafu honji ya bala wajwari renge shamba wo asem ya asemu yode association aho wanrua wanazioni wa Komori kaongwa wo Maroc halafu sho shamaika wo shozingara ye mila ya Komori ye culture iho yo integro nazioni halafu wa shamandu ajawa kaurirenga ho aeroport halafu bwari renga rendirika ulala capital ya Rabat antange emijiasa abo heni mji ngabo ma representa wa heshama isho wo ujawa jawa rengo na zion wa bali yendo malahon ani abo sisira hari rare jaka na nyumbari tsona tamala wenda heshama isho ngwari rengao halafu heri da hoa berge mbabi heni warenge mbaba joshida warenge no risediari Paris ze nyumba shode shameka wa jari renge shabura saura wasuli ratede rajaraba yondo banu balosha mashe huyu nge karo haraba bangara ndo mijini raka mimo mwa hawadani njaka Casablanca shatsi tedetika uzda abobona hajati jati rengwa tibewa uzda baka wa shamaiho alafu shama ye asemu ya uzda wa jawari renge rende ihorderi rikaubaki malaho na tarajoko Paris za nyumba za hatu abo kam sam Paris za nyumba tena ramwe jajinscrive nge mdomo de malaho bo amsei yode agence kao ngwa kweyewo wajeni shati do Komori bahindo ajeni eni mjeni kangu jumaro kwa jasome iho garado iho wangu dwara nike autorisation joka uritsongeza sisirde agentscrive alafu ka nike autorisation hiyo yondi yori bali ya ngere agentscrive abonge kirwa na zioni waja Maroko mathalani wajahula ye dossier ke jabira msenyi kamjani kwa bursu sanyu ndo matso jamba mpulo kanari na mjeba mjoko waja msei wa blokewa wakakwa agentscrive au yo kirikao wajanto aeroport wabilo kamtsuro habanya hata nyeside kino ndo mavumbulo kana mjoka jahun ngabo aneshelewa katina kaka inscription abano inscription rahakaritini yo shangar nikao autorisation kana nyiwa na zoni mapula mjehunu mjemsome abo ngiyo obliger bire haruma ye agence hiyo ranzi ngere agentscrive shanga bwana zioni kawo wo hadalwa ngwamba wa hadalwa ne serikali haruma ye upande wote na ntina provu yokana hizo kweli watolwa ne serikali shamane shelobo na kakaza siparoparo tambilwa Casablanca yondo mala yonde capital economique yondo hulu aeroport siparoparo tambilanga wa Komori wa jahono ngasina 3 jours kwa tubuliwa waruha wasaba nzima na kwa tina visa kwa tujua tamru Komori arua pula jehunu ambilwa jehunu bangwa jobuli wa judges scrive wanaziona obora ka hadisida sina wamba wapulwa neze minister na serikali nsujua kweli ya undra bosha waambio kana wahadala ukana wajehu na sababu de serikali ngabo kawo wo hamba ukana mitikana mwana mahunu dabangu nsasholi koli hanitasheli koli zoli koli kawo ezinji zoso kai koli privé kana ngo tsone dali bema pesa ujanzi shambe se
hamankio kana kwatsu jua ukana bala ibidiwa vire amseira nzi validewa dossier nzingezi jiziparondata ngwajo bala direct walibe na wili bano hoja maroko kuna uzabare jambo kene visa halafu ze mushkila hizo zo kazi nje zo ujiriho shani joko kaye kahu sawa suluro aeroporo eshamashase musho hurenga shi katila hondo mjini wendao honde hontegrewa hujanscrive hufaki hudo hondisa sekuru isanji ya hufaki hujanziha hame agency hiyo usandi sumu yaho uro hakomori misuma komori yolise honde baki honde faculté ngo hindini msomo huyu hisi na hindini la tengo na wanadamu wakaona faki tofauti na solidarity au ekoli kau kosomea hiyo komori ngo hindini kujaka mhara kujashanga tsaila ushinuja japte emisumata kwa timizinga roho yuka namna hindini sur place mimi anjorongo pando wa hangu nsujwao pando wa hoasa mimi bona waswili de namna hiyo tija ho klasini raka yamfikiriri kama jana mane namna hiyo premierane majana manena ya au zaidi ya yabo sha tikamara homandoni shabo randiso fanya haze bazima randiso dungi yaze zekuro namna zendao sandisola wa haraula njaka na tofauti maana miti kama haraukana ni jehula mathalan ni jenke kanikane nivo yosheda ni dunga nenda mina ori au ni ke kanshidu valide mananga bo mesirka ujahula rika ushangazi warambilokana ndongwa jo hunu kwa tsusoma aninga sirka kwa komori miata vona kambeni rahane jaroha sikautila fiti na lokautsedei hobeho nduka tsusoma ayuanu atsingovura bangeno na mvinyo halafu ye mahandu ngatsingo baki maro kwa nduka tsusoma hata mitikano haraula atsikambabo wanduka tsina nivu abo shabona henda alhamdulillah upando hangu ezani husumi imi tsende hufaki tishindi tidungu na mitida mamicheri tsikana na mawenjira kufanya dura karjakana ta kabjakata mushkila ukana nivo au ndongo eni rishindi ridungu rika wenji no alhamdulillah rishindi riwasili rijentegre kabati mimi wami mida mina kawabili ho klasini haruma ndruma jana mane wami personnellement akawahadani wa tsunkazambe sebala na virgule jauja namna hiyo ani juste yo tsone sokana kabati difference kana niveau komori arom somo sibonsi bonsujo ka usibonsa au koja si hasha anjo jirongole kanari kana zioni wenji rishindi naongo wenji maroko kao wasawa timizi aongo ashidao we kana nivo za haju yuwe tendemo klasini we maraba okay abalu leo kwa misoma nyamaho na maroko ibinu mashallah mno bariki usidietena ala Afrika ndalo jotena ranzi de maisha ya kinashoni ya maroko ani wabango jole za fazi mbili wewe ukabursie ngo jole za mbabe maisha kibursie haufanye maisha ya kimsomo iho maroko no lamna shioni holoka wenao kantu luwa nai watunda batunda bourse shanga malcol privé e maisha yoje yoali yo rahisi mwe transport mu déplacer de l'école yo namna hiyo ili wananyasi walokomor wa Johanza wandi malko wasomwe onde hikma ya rongoyo ya msomo namna ujipanga ikangwanzo ndalo mtini mara abo upande huo yongejoka udepande no mjini uliyoranzi upande wahe bursu nsudhanu kanangabo tofauti hakuyu maana bursu rakonikiwa yoke kijaka mapesa ya henro tsala yokana mimi upande wangu minjakana ilewa sha msujua wanrwando mimi njakana ilewa maana kabasi tofauti tsazila bursu hatuyo kaya zihumfukare mwezi fikiri jao tukuzimfukare mwezi yoke ani mratu kahi neglige mimi namna na kahirenge bursu yote kaurengo kana inonjo dofanya ze plaisir zangu kama thara na mwanzo ndeno ne theatre yawe kama nzo shaminja kahile wa ukana tazila shanga bo mijikawo ezimfukare zila zo hutosha huyenshi hushindi hulibi nyumba hushindi hulibi factory de manamba ukana ngedepande une mwanadamu wae ngedepande uno mjini yaliyo ngedepande une namna yahe yekawiyenshi maana kaho de maroko yengwanzo ke haruma nyumba yaho hawecha ngwanzo uwanyiseda wena wandu wasaya yengo tsaho nyumba kaunge joka ya ho mjini ho centreville aongo ngo joka ukahule mbavi donc ngedepande na ndongozi nje zena wilitse na zaheze bisi zika udepande ne mijika uzoka rahisi ngabo ka uzoka ali almuradi maisha mimi pando hangu
sina ujua mbokana uya kamanga uya kama zero mana yo dependele makati mane bursu yo si hambilo kananga mjotini wawe heni mwezararu abo omwezi uno karutiniwa ujao ndabo joka utiniwa ngaritsanganyiwa ya mezi mili yo kiriwa kwa wetu ya ani yomrukelewe mana yo tsokiri lewe bidutiniwa shara hakujatiniwa abongo wa paroho agence wambio kana raha kutsujua ndibi ujokotiniwa abongo liduhanywa hore mapesa urumie nge uje uoneka ngo joko niko bursu nge uangalie zo joko fanya ihore jawo yu ani yotsi mbendo kana mro yelewe bade kanga ngabo kawaka ukawanzani umndu jaone manyokana nipatse hata njodo tinwe bursu urenge ufanya zenongo zaho nge huja hudo jeli kanga banduka ho hao kwaje kawabesha mapesa wa bursu weka watosha wefanya zenongo zaho harmunta Morocco inutsa sharab ango joko nta Morocco inutsa sharab mulunga sharab wana mtata sharab kasana kisa takriban kati mwezi dorati mwaha bajiri tundo harmabis transport tuja katunga wiko za hunu ya wanawashe wakarme bis wakana jana wa Morocco warabu wafanya tundo kao za kifujari za kishetani zilo hule na mkonso wa Kiislamu hatu bahata ulemengu shemeza longo hizo zafanyishia maana zifilmewa zitwa rumore za sosio anrozi ononti pia na hailu kalma la kimanga hilo kama Morocco ingo jamba yuna intinimna hindi yono racism bena nyinwa wajeni au wote mlenganyi sawa na wananti ya mga tsanza nambi rondani molikol msomao rabonze eka wa mononi wa mlenganyi namna hindi le swali lote na anjo sana lijibu hotafautisha tena maana sina ujua ujibe haharuma upande uzima ni tombokana wanruanu wojao au wojao anjo jibule swala hambokana yonge dependeo tena no wanru yenshonda wenao mimi upande wa hangu tika Morocco tikana wanza nikaori kaishiliana kwa japaro nifanyilo banguzi wa rangi amami hata miujwa hedamo hao tsende tili ho tibaki ho tikana fami kao wakaunirenga amami mwana hao tikati jentegre namne kao anintoka ujiwa na hamanga mohatu njaparo jipaswa shahitwana sha yoke tutsongeza ribaze ukana ngabo wanrukao ekango wa frekante au miraya ikawo kanga weho mirani iho na wojo fanyila racism mimi tiparo nsoko paro biranziani ti agrese wati kazi zwa shononde mruhani bohema pesa hardi hana bio kanado tikana gitari la hangu hana bio kanado remane zina ngamibala ngamndemo gitara ndongo abirao kabati ambo kana vanungo tabisho moto huo auja mimi njakanza nulani fe arangema pesa ndo zini arangema gitari arangema pesa hardi hana bio kanado reme gitari tena kutwenza si mibala tireme gitari bala hanta hanu batimiza mbese 30 minutes halemewa shukuru handranti ani ilino nesokana abo katsamba mimi tirengwandro yotukana abo sikamfau me aunja parore ndwambi tirendwambi shaye mru mzima uo yaja yani yankazi za shonode yanrenga mapesa kana utsongeza ni diwa zefami majana sheda wanzani wangu rakaholiko liwa nrengandro na abo ngedepandeo jena mnakonga wenjika warendwa mbira hana zenjema warendwa shami mizenjema narendwa hizo de msoparo ko biranziani tiparisa mru abala foto la senje ajangu ndo nesoka wonde manyanyu honziani onrongo angalia izo akte kaunga gazibira yokirihu misa taxi habantu mabawa mudu nguhambiyo jao sha aninusu za wanru epifenomeni kaunga zijirio miembe se tiyanshima hamira rumaroku zinijiria bese kadon ne kadon tsano abwe mahamira miraro ya na ibitsai ho kena utsongeza ni diwa zezenjema na zibira pia sha izokweli wopa ekakuparisa mndongo rendo na iye hurenda naye swala saya juli joro fikiriru hambavya pando ya Morocco rekadra juwe maisha anunike fursheti ya maisha kinashioni estimation ya meluka dha mathani kangamina longa mina mwanashi wangu ulo Morocco hajani mumbili mzima ngarma busomo bursu hangu bursu hamadawe ye estimation ya uyenshi mathalani 50 euro 100 euro 200 euro yohumbalia mwezi ya somo ya hahe yewe ituna bursu yanjali belikoli yanzo yafanyize za tena za kimaisha ni estimation ili emnashionu jokaru hamaudi na Morocco au ze famille walo na Morocco wajue ila mbahindu yakabidi wasedi awoni kwa na hawa walo Morocco sumao menende mfano hadisi
horongo pande wote na ani yote na ngejoka ekanga obursiye wo kuna kaulive likoli abo yo pande ukana ulive likoli yo resari rumbali yo kuna ko live likoli shango joka ulive nyumba ulive ne ze transport za hao sha ngabo wanazioni kawa hana bezo ya abonnement ya zio ikawo wajabonar ma review zero hao ngabo wanazioni ça dépend ze besoin ulonizo sha amfikiri kamna shioni ngoshindo mathala ninge na 200 euros par mois Maroku quel que soit homjini ya liyo abo 200 euros yangu wazone ya he bursu tena ani kange na bursu abo ko haungwa mbeshe ya mathala ni 140 euros hatsanganya na zila za bursu encore une fois précision kane bursu yo kiri hukakuni kiwayo babiri mezi na mizi hatange hujoni kiwayo sheka muhimu kanga una 200 euros par mois ibidi yutoshe ekanga we harma miji tene kawo ye manshauti ali tena ibidi yutoshe hule swafi tena shangabo ngabo ndo kawze bezwe zao zote sawa no ndo wasa ya ngabo abo joki abonge ikatsaba 200 euros abonge bido rihe Zimbabwe ngabo joka na bezwa he anta 300 euros ngabo kangwa josi ya miti ka jandro ka watu kaniko bursu ba ngamo jiribaki li imadhamana ho wana waliona nao Maroko elewe ani deze calcul wewe uzienshi menra hula nyumba yolala ne transport dalikoli ani amfikira me de base sakalango za master ya haju ya luxe sunojina menra hula transport nyumba yengo stime melu indini jose di mwana mkomori Maroko yesome ili zamana hula bonzia juwe ya Joshua be hao ni shabida be abo le suala tena awongo ngojoka songeza ndini precise tena shabano emanatu kanzani la mheninji hakuyu isijoka hama banu emana isijoka banu anrongoleyo wanrupia ukana mimi ze bezo mimi na kanizo personnellement nja paro hatuna wambio kana banu sijohanza mapesa nifanye namna kadha au namna kadha mana mimi ekawanerea mi jigere namna ni joshinda mi j'adapte selon babinere wa mimi shami miti créer ze besoins ngena bokana bana manzonere warane wanrupia woti sawa donc abo tina ujua na bokana sha amfikiri 200 euros jotosha amfikiri sha abo androngo sous le contrôle ya ho andruka ngwa yenshiyo yihwe manansu ntina makamu kana ni warongole hawonsi pia amfikiri 200 euros jotosha abakasaba 200 euros ngabo kao hata mashashira hana yayo waka ushinda we yesh mana yo kiri mathala ni hurenge nyumba ngo partager dawe na mndo abo shambro ngolivio narambe 80 euros au 60 euros shekango ngo partager shambro dawe na mndo wasaya abo ngojoka jolive 30 euros par mois yonde nyumba kamili makate 30 euros yo abonge tsanganywa hata neze facture neze rongo pia 30 euros husa kutimize rongo zaho pia balanga ngo yenshida dawe na mndo wasaya abo kahulibe nyumba 30 euros yo kirikano ngo badzima ngo wenji wanrutsanga mapesa ndo adopesha hula madahoni ani mruka jipisha haye chesha barlona padzima siabo kana abo hindi mwezi mrungu 20 euros alafu mapesa la tsanganyo mzima hadujere wanroda hulesha hula wanro japi donc abo encore une fois nge dépendait yenga we dawe kaunga lu permete we utsanganye dawe na wanro mle padzima yenga we dawe kaunga lu permete partage maana yo kiri wende shango ngo yeshida we na wanro ka woti wa Komori mibona kakaza sikada mina mkomori mzima shatika na ondro wa Kenya wasatse wakarjajo jotsanganya rike badzima rambe ngari pi hawo shahula au rambe ngari partageo chambro tikana na chambro ya hangwa miche njaka donc yonge dépendait ngabo tsena misomo kango fanyao kutsina bezo kana utabishwa shehitwa ujambe ngo partage chambro na mndo yode shatsongo kama mimi tsina ujipermete ndongole mndo manange yonge joka dungana neze bezo za hemro no mrani ulio mana hama kaza ngabo mraikao hata chambro kango livyo 300 euros mna chambro 300 euros yomi raika onge karibu ne fac de médecine abo mrika onge harmo fac de médecine yanzo ende likoli ya tirate likoli ngebda kena nyubo mrani hiyo na wakati na bezu wakati uketsubidi mapesa joko ntini mwa 300 euros abo mitina jani mrongole ni mabo kana kambe shamrulo Maroko 200 euros nge jo mtosha sina jorongo parce que nsu jo mrani ya liyo ye ya yenshi shamemi fac de droit mala yakaya ikaya mahalekao ani yomra waka considero kando emira ho anazioni donc zelwa yezika ukarahisi donc abo mimiti njaka ukana bezweza sawa na mrika unge maraba abandara nje pando ho ye hotimize misumo yaho
ya Maroc droit privé ya utsamsafara ya uja Faransa wenjeze misomo yao yenu filieri wakojani droit des affaires kaungo jofanya no Faransa awatimizi Maroc ya burusu ya hoyu zilili ya ukabidi yani kwa juja wenjeze awinu taratibu zao ufanya preference yokaya ndio wenjeze bonze uruhembabi harmonse Maroc alafu tena uribile mbabili kwa ubrefu tena namna hindini taratibu hindini wakafanya zi taratibu za Maroc kuja hunu inscription enu ikaunja tena hanjaza kibursu awinu hazawe za recherche za hawawi wataheli koli on la demande visa wa tulatoa mu Faransa mimi bona kana roha ko morenda Maroko njaka natafikira zo kana njoka uja Faransa njaka uhatua ka Faransa sha mimi njaparo hujefikira yo kana banu ani uhatukwa japaro nzoeza ne mahadisi yo kana banu bese jokere uja hunu jofanye misomo haho hunu yesuje oke japaro bulwa donc wabo mitse de Maroko nsujua ukana fikira hangu ndo Maroko natimize misomo yangu Maroko niseza nguko mori njaka nata au nipashie ne de mala hunra jina shanja ka ujue ka Faransa au mala hunra ajisho mwimu tikane fikiro kana jo kanje mengetse de mala hunra jina titimize misomo Canada unsujue kati shediti Paris bahati holi watu karja paro hadisi nongo jizo shabona ja Maroko nafanya première année tifanya ujda tikamhara maana tikausuive hakuyuze actualité za droit namna zivirao à l'échelle internationale tikaujambu kana besensi na nivu ambese banu tijanso baki Maroko na wanrungu ao harumwa jokanje mengeti tishiditi tiroha tadisida mino hatu alafu anabiokana ye tsahe inscription kango joshida ujehu et deuxième année njaja Faransa direct sha nga papango akani conseil kana utirohe Maroko rawo jakana diplome kana licence ranzinge uje udoangaleza saya alafu mimi bona bilo namna hiyo tonokana bontsubaki ujda anisiho kapitali swafi andonata hefaki ikawo wanazioni wovumbulo kango na niveau shele bansuju wajo kirike banonga mehunu anso heza mwaye na wamfufulio na banu nsina hata niveau yokana nshide nifanye rongo alafu ti changer faki ti roha ujda ti Casablanca funa sakaza misomo ibirindo tujuru ibirindo haheri katila tabokana bange bidoni one kanjo shida par taratibu ni Faransa o maho wa mando wana ka deuxième année na kane dog tirama 16 inscription tijifanyili e bourse que jaka ni permettre ni fanya ndongo shayo dami wa miti angala campus France ti parsa zeliko lizini jibu ti parsa liko lamfikiri mfuka rejao za ni jibu akauni tsahandi na nafanya misomo shabona Paris elikoli ti demander visa njatini wa nsujue deuxième année bona ka deuxième année ti demander visa ja Faransa njatini wa nsujua za barindeni donc unso jambi kana almuhimu zinu tsambiloni bakintimize licence yabo minsi na problem ti bakiti timize licence katila bona parcelle licence itirdi ti demander tena inscription ti parcelle kolite na mfikirindra daruja au zirdizi nikubalia alafu shabona ukatila bona demande wa nitine visa alafu wanitine visa ngetika uja hunu Faransa ni jeni nidungie emiso ngwajela ti parsabati mana ezinji kamndungu jo Faransa mrudi harejezi wa classe ya sare mizani vo minja njarejeziwa hoja direct nso katramane tena katramane nso da katramane direct nja okay maraba abo sulu Faransa kanjo baba da sara sulu Faransa ngati Faransa ngoso moliko enda hivi harma misumwa ya droit des affaires ye tafatu hindini wanao manata wewe mwanadamu ujifikira wawe katwaka ujida ila elimu wakaona ukaona maa haila capacité ya intellect ya fikra ya ankiloniyo ukaona mabese misomoni ketu meriteni zelongo zino kurohosi Casablanca on lo hata sulima le loja Faransa ntinkuyo ya hule mengo parmesan ku ntinku tafatu shahindini yengo jima kineshoka ya wala kweli misomona kasoma ikasawa au wala kweli tikarama mani msomo bazi hango tofauti baina msomo wa Faransa na Maroc upande wote na ambesi yangu sojoka jumo todo repete ukana tina urongolo wa rupia mi upande wangu nsona tofauti upande wangu tikamhara hakuyu ambeseda bakati kamhara hakuyu si maana sodo jiono kana waodo wenye luha droit si tu parles de droit tu parles de la France avant tu ani ye discipline uyo wando wenye yo ye luha nefanye he luha ya hao zeko diza hao ye code civil uyo eka huto jusa ja uyo jo peze kilonsu jwa kilongabi ika mitka fanya droit ya Maroc donc tika usoma he zeko diza Maroc abo tika ujua zeko diza Maroc za article za Maroc neze are za Maroc
aniju harumanti kao wandu nedona shidane nao wasangwa na troaza jumoto buwashiwe kaonja mimi bona kamaroko njaka ushibu wao buwa kodi kao mimi rantu zimetriz donc mitikane harara hiyo shati sikamba umoya njo wanani onekacho shidani mitika hishi ya ndongozi njizo kana wanaziwani wa komore dizo kabati ni voti kamara parce que mais surtout makalima yao yakado nita harara haku yakau ni block na tena block wa ndronji wa lo Maroko ikangwa singo jambo kama mimi de toute façon yo mimi sina shida nike na niveau anjorenga mfano ngabo ndoka tikasoma dami nao kwa ja demande masteri shada au watso jonea wamba manna demande deuxième année bandi honjo kubali aningona wasawa warabese wa psychologique mbako ukana de toute façon kutina niveau ya mdolo Faransa donc dae wae hatojito leo kana mintu demande master woti soma dami na ye womru ya kana mansio shaha demande ka anarejeze deuxième année mimi tijamini tamban an ramasehu ekawa ono kana ngamine nivo ngwa joni renga ekawa ono kana ntsine nivo kana ndena fanya master kwa nauni renga shati na ujanji size wami na bea anjisiso nivo hambana en tout cas wanirenge master tikati jibulwa mijini minji Bordeaux na mahala wasa ashata mimi tishuazi Rensi mana Rensi tikati demande chambre universitaire hondo mjini wanikubalie chambre universitaire donc utsambuka nabonga nendo hiyo sende hiyo izoko linga bombandongo zimekaungi tofauti de methodology mana ani ngojoka muhodari hanta ukena ujue discipline hanta shek eka kutino zoevu wa uotsansa wa utahezendongoyo yonziro mimi yonde manongo antabisha bona jahunu anintsujua information et méthodologie de recherche yonde de accountabisha yes informations anjoko zitsa haje yane dona buwe malanda hopini par ces informations zonja kauzijua na wala wo wanaziona wengi wabako klasini kwa sina problem enisa surtout matière nifanyao ndongo za droit yonge bidoka na actualité henu si kumnya zimgu ya umba ngabo decision zero hawaruma ze tribunal nawe ekabara ha decision huirate harumwe discipline ufanyao kutsuijua abo emabania ho wala sango wejuao ngwajo oshinde ngojondo classe ni nswabili kutsujondo ngabondo ngondre si somesiwa selo evolution he emajuge namna towa ze are donc mitsa sulimaro tia sulifaransa njaka udoso matazila parce que nsujwa yanazi someda huwa nazisa shenda njapari samru ya integre anabio kana banu ibidi udunge namna kadha donc tikendo klasini tikajundo kananga mina ze fondamentaux za matière isha anisato kanga bandongoni manke o shamsuju ndongondreni shabona janeleziwa tirenge bandu ba 2 semaines 3 semaines jao tijimete tionesiwe namna utahaza information zendongo pia ze kodi pia ze bona shida na agence zendongo hizo njona tofauti ya saukana wanandro alona niveau ya haju au wanu waendreni sifanye master 1 hangu rikauja master 2 et master fanya oyo très sélectif wakauta 13 personnes zika dossier za 500 personnes sikamengoni mweze 13 personnes warengo harmonro majana matano wakawa déposer candidature donc juste yo nesukana ani nsuwa ekamru hajidone nsuwa na difference yokana mrugo jokaja sha ngabo besengabo kaunga ono difference ngabo encore une fois tina rongoleo wando pia manantsujua maraba masuma ngandi leo namna njema alhamdulillah l'Afrique nzalo jawabaha maana batsanga master 2 uzamba mwandoni ukayanga wanazimia ufikiri ulo continue ufanye doctorat ou préparer des thèses et ngojufanyila Yorens au malahuro jina namna hindini tena ya ufanya unesetse na wanazioni waba basa kubenisho komoro walo bonzokaya satodalo ko Maroko warantile twala moyo bamsuma Maroko no ngo sawa ekanga 3e année wanzo 4e année fanya simsa 4e année ijiba kilongoza visa na bisurumbi tofauti kwa description na tune visa izo longo mbili tofauti upande misomo yao anzimendi netezi yao injiba carnet des affaires au option de jina ewa anjorinde jembantere harumo pande ukana misomo ya hizensi zombilengiyo sawa ani amfikiri sûrement kaiti sawa ukanara bengiyo sawa taila shani kabati tofauti tailo kana mna shoni ngujokola wa Maroko ajahuno ajata hamada mibona la umsomo wa Maroko no akomori koti sawa shasi sibura la Maroko la komori raja Maroko
karijatali hani hari ridungi hari shedi regarde ze place rakanizo ranziraka ya Maroko sija Maroko tsirwa Maroko tsiri sija Faransa tsi garde niveau na kaniyo place na kaniyo ranzina rakomori ra Maroko ra hono donc sha izoko ngabo wana tofauti shani tsi tofauti tsailo kana wandu abokana wanaziona komori kwa tusoma hindu kabatsi niveau au wajaonu kwa nsujua sha androngo eke ya hangu nsujua wandu jina ezahe doktora mimi antimiz anjo soutenir e master de yangu avril mai inshallah netimizi yabo ngamina shwa yo opanda he doktora mane doktora yotsi hama kana ando na jenscrive likoli direct hama na tsahe master au tsindrini an yonge bidon tsahe fundi kaungu jokubali ya diriger ye recherche mimi na etezina nzoni nifanye alafu mimi pour le moment ngamina ideza tezi sisanga mina ideza mafundi manema mafundi wari somesa Orense wando atsingo somesa Sciences Po wao ani wonde mafundi wao watsingo somesa Sciences Po wasomesa Sorbonne wasomesa Rennes donc yonge dependant ne fundi shatsi de likoli abo mimi e démarche ya mwado nsutsa hefaki ukana nsomore sauda shantsa hwe fundi katile katsiparise fundi hanabiyo kana e sujet nunge ni bali yao ngani ani hurenge no hankadre harumwetezi wakati yo yefundi wala ho mala yako somesa ikawo do yaliyo yihodi honjo fanyile doktora abo mimi ngamina shua ngejokire ni sezangu Sorbonne ndena taifundi director yiho nimabokana ni propose sujet ka kubalia ndrenge au nenzangu mala hunra jina au na befundi ihorensi wa ekomwa jela dai wa yatsingo somesa Sorbonne mabokana mwanzo na cadre sha utsina cadre rensi ya mwanzo na cadre Sorbonne mala cadre ibakukana rensinga njo hundra faida zinje katsibaki ho ngamjo holio tsanga ni ju anjuwe mafundi ngamiwanzani ne administration ne mafundi e katsibaki wamfanyile doktora ijo kanyangu ijo nika ijo sahilisha ndongo zinje halafu yodo banu ranja desido university njo kahenda shanga mina ideza mafundi kawo risara diso hadisi ye sujet teze abongari hadisi pour le moment sharanja wambio kana ngamina fundi ama en encadre harmo memoire basa wodo na janzar da jana kadrar mo doktora alafu uwo yosomesa Rennes yosomesa Sorbonne tena ekani kubalia bangu ni rengo yani yana cadre rijojo desido kana avete zinu kartu fanyilar mo laboratoire de recherche ya Rennes shanga refanyilar mo laboratoire ya Sorbonne abo pada elikoli unge jo depende shanga nzo defundira nzi ya kubali marhaba menji fikra manga ndo rakurbia wakati kaunga jo kaza kifu pangal tun ama sidoona hori misomo ya universitaire même si yo falsafa ikayo yusoma huno Faransa ubonze tijila passion tijila taratibu za watu hanizo wakati si hurona namna gitari huremana na taratibu na music na sauti waji ya uheza ila passion ila misomo wasoma kama roki Komori au kanda huno ile jaha namna hili ewa mimi pour moi mi je considère kana d'abord mi artiste ani njaparo tenezo kana inu ari kawani fanyo ne jeni rende kade hazi ya hangu au de ilati pour être clair ilati de hazi ya hangu ilansuli ndio kana ani fanyo mi juriste de formation amfanyo mi somo ya droit shaiba kukana mi hanza ndongo za ari mi hanzi ha mi hanzi ha majimbo tena mi sabu ha gambusi mi shazila ndongo kao mi uzifanya juste pour moi shazila plaisir ba shazila ndongo kao abo mi unjiaro activité okiritila likwa mahala bon Lawrence bala au mi ufanya théâtre tena mi utsabu ha théâtre abo mi join date jouer théâtre tila likwa mahala hula c'est jouer théâtre tifanya spectacle shazila ndongo kawani zifanyo ha mimi sha izoti ndongo kao izoni ka avantage zinji parce que déjà eshiyo shahangu iyo mbengo mwezi asongeza na kaja Faransa ani wakati nakao umwahada nibo nafanye visa na kana demander visa ma madona tutiniwa umwahability demander visa kinashoni chatsiriti demander ye editori wa hangu ya kautoshyo shahangu kana ni angalika ujoshida uni fanyile taratibu ni alafu hanifanyili voilà hafanya sorte ya prise en charge namna ila alafu hanika ya attestation hiyo ndio na kaurama sio ambassade ni tinwe visa donc miunda faida jizo zinje namna hiyo sha mimi ani
upanda hele gambo sinezende ni lati ndongo kaome enu don awila misomo wasoma hore male gambusi awuti na kuzamba abakawo wotunga majimbo ngo ya tungo no kondwa ya heza ngahezi wao au ya tunga wana waba hangwe tsolengale gambusi baba ukatse nuli hezele jimbo lila au jawaza baba kakatuloreni arensi mkinisha upara sharma uviti wa harma activite uya heza ngo ndaho baba hanu yostekeo ango ngwa visage ujoto albumu jimbo yanu tina nso envisage nto album ijo kirizi jirisha ani abasa sina fikira hiyo shamihanzi he majimbo yao kati parwar ma spectacle yo kirata le jimbo nsolanzi haselo spectacle kama mathalan gasar ma spectacle ya rongo kadha ngamina melody kati zi composer nzi hale katilanga mjotanziha le jimbo en fonction ya hetemu ya ye spectacle joko fanyiwa donc abo majimbo komitso hezabala zihisabala ngabakisha tarehe mana miu ya ranti haromwema ya ordinateur ya hangu shani njaparo ya publier yokiri ye site yaho andro organize we evenement wa publier ama ngabo siku kaore tikauheza haromwa ye centre culturel ya Rensi wa publier wo shati jitahidi ya hangu kana damini publier wo awonifa yokiri si publier mwe page yangu Facebook basi sha siritito wa shamiti do ifanyilia ndo ezinu zanisanzi Komora au Maroko au Faransa njadisa bonaka Komori tido hanzane remba gitare shanja kaujua mihenda tilirenge tilitabu sambabi jao shanja kaushida ne rambua shabone da Maroko tiwahiti fanya misomo mbabi ya muziki sha njatimiza 3 mois tiende haromwe ye école ya muziki jinscrive tadiso dunga zekuru tifanya bano ba 3 mois ba tionokana ani teoringi yo injira hane pratique na bidini fanye ketu ni na porte ya ndrongo tsazi like amadena mnabidi nzilinde tizia katila tijilanse wame zadunga abonso kwa ujifanyilia ne kejeka hufanya blocage umenyelea parcours yaho mitwala yaho ani kujonda eshek bena hezi taratibu zinu hokantu fikri muziki zinu hokantu wangalie falsafa hindini ya kodindini ani keje tabisha mbavi au tena kujonda pression hosinimwe famille ne communauté wi harama zango zinu communauté ti hundu pression mananga bo andukao mimi tikamaroko ngabo andwa ka Maroko jana biokana vanungo ngotolo example kana arivanu wa hujaho na bango jo usome alafungo ngodingo rema music ani wanduka watakwa sujo misomo hangu nganifanyoje au nganifanyo msomo hindrini mimi mama hangu ye familia hangu hona ze video zo mizita Facebook kabati ya paroja ya nabia ukana abantu uja manangu ajoka na njajo paro endanta ni jedara jayo kana ni jiteshonga ni vana ni dunga ndongo jinsu shaiba kukana izoko litika tikaishi ya zerimero izokana re tipulane de nasome alafu sede njaso mahindro shanga nsingore ma muziki yode zinongo nisomao Maroko na botkaishi ya wandu ndongo jizo shabo personnellement ke jani fanyina rongo ke janizi ya niveau natokaniyo hadise miso morani jaka na guitare dion single loniyo jusqu'à maintenant ke jani menyele atamba rongo amarhaba fikrama kalmala miso ketsuka duwaza amma kalma hindini akanza uambie wananyama dawe wa njia harmanza za nsoma rekanda hunu Faransa rekanda zinsimbana mbele za dunia namna hindini yoshindwa fikirie misomo yao ili wake na umakinifu wende misomo yao na zila fikira walonizo watowe harara wa amini Mwenyezi Mungu waitie nzeni waswili iduone sembabitse na yokabanu passion na msomo izumru juzifanya batsonokaze mnyerongo mimi horongoa upande huo nswaminu kananga tsaswili darajo kana nshida nike mru conseil nswaminu kananga daraja hiyo sha anjo ambese anjo fanya sorte ya témoignage ni wambio kana hadani minja jo mana mitika victim ya hezen rongo hizo mitika tika Komora au tika Maroko tika hisha wandu wenji wemenya ukana Komori kabati nivo wongwa tingoenda ihowo kwa tina rongo za hao wenda Maroko ngwa tingoro denda rejezo adingoni kwa tukabati msomo Faransa mahongo tsode hwede hufanya hariti jihu plonge voilà hunja shonga alafu kutusoma hindrungo dolikole ndofanya 2 semaines alafu kujundunga nzofanye hazi sijizindi donc cliché jizo mitika uzishi yako sina haba zokoli au zondabo minja ziona upande wa hangu mimi minja ziona maana tijahuno
njakana hata problemu ya nivo njakana hata problemu yo kana ho likoli tija ntsina nivo da mino wandu ni somo da mina o au kana nivo ne bala Komori ngiyo ya hambani au ja shati tijamine mbabi na kaujua tishidi tidungu abo mitu janzana bo nama uka heni mahala waliyo au eni malaji hundrao animratikirie shi ya animrona shili ya jipreparo kana mana mikolirwo na kaushukana wandu wa jahunu kabati ni vote zika unitajitahidi mbabi ne travailler plus shani mrati renge ukana abo bahi abo mru kana ushinda afanyeja ngabwana zioni kaungu ashido afanya rogo mani juana zioni wenje ikao wala maro kwa jahunu wafanya misomo mema wa ngona doktora wafanya master avec mention nsujwa za barua na zioni wa watu vumbulwa shani samranzo avumbe Komori mrati ngo ujibaze harumwa wale kaungu wa eshuwe au kao kwa toshido fanya nabo sina ujamba do wenjisha amfikiro wenji wenji kao ona nivo wenji kao ona afikirili yao yensinga ona zioni wenji kao ona talanga ona nivo njema travailler hakuyo armazeli koli ona fikira za haju na wasai kao wasangu wa jintegre haruma mabavu menji ya husuzi entreprise za Faransa au Maroko mianjo wenji walo Maroko wafanyo hazi deja njo avocati kao waka Komori ngufanyo hazi arma kabine Maroko ngutolo enda Marekani enda participar mu seminari hono rejei hona juste ino nesukana wandu wasingofunye matso kwa twangalia wawo kaungwa fanyo ngwa shodo warive to mimi enivon liyo tsina ujorongwa na bokana tsi arrive au tsifanya ndongo sha narione wa walo haju washinda warive wafanya ndongo harumwe maisha hao. Juste Ahmed na Dani washiliza mjota samaha ila retari yangu sha tsikanza njue bada ujotimize misumo yaho hunu Faransa imakata ngwa vizone ndongo hindini baada misumo ho hisa harumwe maisha yaho nensi yaho ya Komori ani upasa hindini swafi baada mtimize misumo yaho ewa nensi ya Komori telewa mimi ze fikireza hangu abo horongo wa pande wa hensi tena personnellement mihishi ya wandu wenjiwe hambokana Komori kahuti ndrongoyo Komori yo werejeiho kuna uparisa hazi kana ndrongo kana nivo kana nkili hanta werejeiho kuna uparisa hazi kuna ushida ujentegre kena ufai kabati maisha kabati jao mimi upande wa hangu tika shatunga na tsaua ye formation ifanyao dokana yo formation kange joni permette mimi nikeka nilewe ndongozo kanane de Komori denaji dunga match na ndongoza serikali na jezindene abahinu nizambao rahan sine fikira ukanani rejei Komori direct sina urejei Komori vatino kana ngani wono dirishe kawo tsalinu anafanya ndongo kadha upande wangu sina ufanya ndongo hizo shati undu bahati ngami Faransa sina ujana bokana banjo ka ujani baki hunu aunda de Jesus anjo rejei zangu shai ibakukana yanjo ka urejei sandai awanjo ka urejei namnaje yan rejei dena lamheni baki iho ni fanyo ndongo awan rejei ne dena lance projet iho rejei zangu ni jeni ni donc yode mitwala ikao miminga ni zifikiriwa abasa mimi abaha mina fikira zokana nishideni fanyi hazihu ni Paris experience ni Paris experience okana ekati sizangu Komori nishideni nafanya hazi sha anjote mimi ni fanya hazi à l'étranger ni Paris niveau alafu hosa Komori selo situation yense namne liyo eka yensi tsede tsunduke jabadi lingiyo namne ino yo anjosi ha mfanya droit des affaires anjo na créer société au ni shideni ni négocier parce que ye filière ni fanyao yo ndongo za usu financement za entreprise aba keti sharutini kena mapesa ngeni sezangu de na bue projet sham formation nafanya ngeni permeteo ni shideni par ce financement ya wandu ma investisseur au shideni ni pange kungumanyo lokana ni sihe Komori de na fanya shirika au ni fanya ndongo sha eka yensi tsede tsiyundru yensi ngiyo namnenu batani na fijo mimi ngamina ze wajibu za hangu arumwensi ya hangu lazima nisedie amfikira anjo shida anjo henda ndena une eka anjo shida nsi tsujini kaswiri shikanjo shida ni shida ni buwe makungumanyo au nisedie wandu dans le privé rifanye ndongo shanjo baki hunu ekati parisa hazi hunu ndo fanya hazi katsede tsundure yensi badili hangejo shida yangu
Marhaba fikira mawashiliza tukufu ikawa muleba talunga mpango watu abanda bono wakoze kifu halisa ukaya wakatarnika uwisa rimule bahati ya mpango wanu umrongo huyo nguone ne diaspora yani ngo halua kimanga de para la diaspora comorienne nafikira ma inti mara handani wala bili wala rarusha si hanzar kikaribu na komori banwaliyo ngene mlikao hano mpango wanu hawishia kanzo bahe ya participe haro mpango wanu ya tsunonziro horipara yaje yafanya mara nyesiwani uneze fikira zahe Komoro wajuze kundi yafanyao yaze fikira za maudu ya Komoro ili wana Komoro pia wake bazima ze fikira zike nzima waendelee fikira za ufikiria imasiwa ya maudu ya Komoro inde faida ya radio yanyu RTMC na SMC ngabo do shukuri haku imananya sikao honde bata kubali leo hajamano harompango uno na unusuka imananya siwoi honde baki hai Komoro henda ni misomo ya juyu aramensi ya Maroc abangu juyo aramensi ya France kangu misomo ya droit des affaires baada ya fanya droit privé yo Maroc na hono sabano kaya banu mwezi wa Avril ujusutene master 2 ya droit des affaires ngomba Mwenyezi wa Taala Mungu yamsaidie endelee na misomo ya juyu ya heteza ya doktora inshallah Taala ngarole manza Mwenyezi Mungu amsaidie yarisaidie elimu nino pia yaonde faida yewaye ifaye wa mzaya ifaye nti inshallah Taala na unosokaya imananya soi kajedwaza okaya yemwanzishi tena shaholi ho radiatu na mpango ya manzishi galjoro jana sina imara abili hauswa na imada ihe wanzishi wahe maana fikira ma hatowashio shakaja kanarisi ngwebana au shibirilie holiho ndi hana mpango mahususu ngamo miadi limakati ya jao harobunga mpango wa saya na mshukuri hakuyu wao tukufuka umunde bata mpango ono na nimanyisika umunde bata jabano hakafanga mpango ono. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.